नमस्कार बंधुरा वेलकम टू ओलिस रान्नाबाटी। आज के आमी बानाচ্ছি आलुर मोमो। बंधुरा पुरो रेसिपिटा देखार अनुरोध रइल। प्रथमे आमी कड़ाई गरम हो गेले तेल दिए दिलाम और दिए दिलाम छोटो छोटो करे केटे रखा रसुन पेঁয়াজ। एगुलो भाजा भाजा हो गेले दिए दिएछि दुटो शुकनो लंका और एकटू क्यापसिकाम और काँचा लंका। एगुलो भाजा भाजा हो गेले लवण दिए दिएछि और दिएछि हाफ चामच जिरे गुঁড়ো, हाफ चामच धने गुঁড়ো और 1 चामच लंकार गुঁড়ো। एगुलो सबकिछु मशलाटाके एकटू सामान्य कषिए दिए दिलाम आलू। एबार आलुर संगे पुरो मशलाटा आमी मिशिए निलाम और दिए दिएछि एकटू सामान्य लास्टे आमार घरे तैरी एकटू गरम मशला। एरपर 2 काप मतो मयदा आमी निये निलाम और सामान्य लवण दिए जल दिए अल्प अल्प करे आमी एटाके मेखे निलाम भालो करे और तार संगे एकटू तेल दिए लास्टे रेखे दिएछि 20 मिनट मतो। और एदिके आमार तैरी पुरटा ठंडा हो गेले आमी लुचिर आकारे छोटो छोटो करे এইভাবে ময়দাটাকে মেখে নিয়েছি 20 মিনিট পর। আর তারপর আমি একে একে দেখো এইভাবে বানিয়ে নিয়েছি মোমোটাকে। তোমরা তোমাদের মতো করে শেপ দিও বন্ধুরা। আমি এইভাবেই বানিয়ে নিই, তাই এইভাবেই বানিয়ে নিয়েছি। এরপর দেখো এই এতগুলো আমার তৈরি হয়ে গেছে। এদিকে আমি একটা ঝাঁঝরি থালায় তেল ব্রাশ করে কড়াইয়ে জল দিয়ে তার উপর বসিয়ে দিয়েছি আর মোমোগুলোকে তার উপর দিয়ে দিলাম আর ঢাকা দিয়ে দিলাম। লো স্টিমে 20 মিনিট মতো রেখেছিলাম আমি। তারপর তৈরি হয়ে গেছে আমার মোমো। একে একে আমি এবার তুলে নিলাম। দেখো আমি টমেটো সস দিয়ে পরিবেশন করেছি। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে বন্ধুরা। তোমরা একবার বানিয়ে অবশ্যই দেখো আর কার কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। ধন্যবাদ সবাইকে ধৈর্য ধরে দেখার জন্য।